Game. Ay, dito ako magsisimula. Game. Hanggal, malas. Good sa burag na. Malas. Malas. Hanggal, malas. Malas. Hanggal, malas. Hanggal, malas. Masamang spirito. Hanggal, malas. Masamang vibes. 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 Lumayo kayo. Hanggal, malas. Hanggal, malas. Hanggal, malas. Hanggal, malas. Hanggal, malas. Hanggal, malas. Wala na, ubos na. Ito yung kwarto, Lai. Tapos dito ko Lai, matutulog Lai. Yan. Oh, ganda diba Lai? Yan. Tapos may bintana ka pa Lai. Yan yung pintuan niya Lai. Kwarto to. Yan. Tapos, ayan yung kusina nyo. Yan Lai. Tapos yung CR nyo Lai. Yan, kusina. Lababo. Tapos, ayan. Yung sala nyo. Tapos, meron pa dito, Lai. Bubuksan yan. Tapos, yung terrace nyo dyan. Ayan, Lai. Dyan. Pwede ka tumambay dyan, Lai. Pwede din dyan. Takbo-takbuhan kayo. Charot. Yan. Di ba, Lai? Ganda, Lai. Yan, Lai, oh. Ngayon, Lai. Alis na kami, Lai. Tanggalin mo sa charger. Wala tayong ano. Ano? Yan. Iwan na natin yung mga teddy bear, tsaka yung gamit na yan. Tapos, ayan. Tapos, bunutin natin to. Kasi yan. So, yan, pampaswerte. Uy! Umuuwanan! Wait, linisin namin. My God! Bye-bye! Bye-bye, bahay! Uwi na kami. Linisin natin. Asan yung walis mo? Ay, iwan mo pa. May tao sa taas dun. Nagpapatugtog. Yan, basura. Iba na kami. Baka mo to. Ito, basura. Ay, Hindi. Mahulog yung mga ano. ang basura. At kasi sa taas ka pa, meron namang baba. Hala. Ay, oo. Tama, tama. Kala ko nagkamali ako ng binigay. Para maliit yung inano ko. Ay, nakano na ba? Yan. Ang basura. Yan. Tsaka yun pa basura. Kunti lang naman yung basura. Ayan yung card. Pang ano na, pambukas to. Diyan. Kasi di mo buksan pag nakalak sa loob. Bye-bye.